Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban barakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Waktunya setor tasrif ya. Nah. Baik, kita ke sorof dulu ya. Kita selesaikan kalau bisa untuk tasrif istilahinya biar segera bisa belajar iqlal ya. Nah. Baik. Kita mulai dari Diana. Sepertinya punya hutang banyak antum. Ya. Iya, Ustaz. Malam ini pengen setoran apa ini? Mana yang belum if awal yaf awilu. If awala yaf awilu. Ya, insyaallah. Monggo silakan di If awala yaf awilu if iwalan muf'awwalun. Yang pertama kasroh dulu. Muf'awwilun af'awwal If la awil. if awil la taf'awwil muf'awwalun af'awwala yuf'awwalu uf'awwila yuf'awwalu. Belum sempurna ya Diana ya. Iya Ustaz. Jadi nanti di setorkan lagi. Diperhatikan dengan baik harokat-harokatnya ya. Jadi ketika menghafal itu benar-benar dicek harokatnya itu apa. Ya, dhamma, fathah, kasrah itu diperhatikan dengan baik. Nah. Ada lagi yang mau disetorkan Diana? Iya Ustaz. If fa'ala yaf'au ini belum paham. Belum ya. Belum Ustaz. Ya sudah nggak apa. Insyaallah. Dihafalkan ya Diana ya. Biar tidak terlalu tertinggal sama teman-temannya. Baik, insyaallah. Di mute dulu Diana. Baik, kita lanjutkan ke Abdul Khair, silakan. Yang rubai mujarrad saja sampai akhir Ustaz. Rubai mujarrad. Ya, Pak Lala. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan mufa'lilun mufa'lalun fa'lal la fa'lil la
fa'lil, la tufa'lil, mufa'lalun, mufa'lalun, fu'lila, yufa'lalu. Nah, karena ketika proses menghafal itu kan benar-benar ibaratnya itu menanamkan gitu ya di dalam pikiran. Jadi biasanya kalau sejak awal itu sudah salah, biasanya akan ke bawah terus. Ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan harokat-harokatnya. Ya, fa'lil, baik. Ada lagi, Abdul Khair? Yang selanjutnya Ustaz, tafa'lala. Monggo. Tafa'lala, yatafa'lalu, tafa'lulan, mutafa'lilun, mutafa'lalun, tafa'lal, la tatafa'lal, mutafa'lalun, mutafa'lalun, tufu'lila, yutafa'lalu. Insyaallah. Masih lanjut? Lanjut Ustaz, if'an Ya. lala. If'an lala, monggo. If'an lala, yaf'an lilu, if'in lalan, muf'an lilun, muf'an lalun, if'an lil, la taf'an lil, muf'an lalun, uf'un lila, yuf'an lalu. Satu lagi, baqiya wahid. Satu lagi ya Ustaz. If'ala. If'alalla, yaf'alilu, if'illalan, muf'alilun, muf'alalun, if'alillah. Lamnya di tasdid itu. Yang mana Ustaz? Ya. Jadi lamnya itu di ini ya. Nah, diulang lagi. Ya. Muf'alalun. Apa tadi yang saya diulang lagi? Muf'alilun. Iya Ustaz. Ya, if'alalla. If'alalla, yaf'alilu, if'alalla, yaf'alilu, if'alil, If'illalan. Ya, khair insyaallah. If'alalla, yaf'alilu, if'illalan, muf'alilun, muf'alalun, if'alillah, la taf'alillah, muf'alalun, uf'ulillah, yuf'alalu. Oke, Masya Allah, khair. Nah, khair. Jadi sudah khatam ya, Abdul Khair. Tasrif istilah ini rekan-rekan itu selamanya tidak boleh ya dilupakan. Artinya selama dalam proses belajar bahasa Arab ya tasrif istilahi itu harus dipertahankan hafalannya. Karena nanti ketika kita sampai di level baca kitab ya qiraatul kutub, tasrif istilahi ini sangat berguna. Sangat penting, sangat berguna dan termasuk dari perkara yang sangat menentukan. Ya. Karena nanti ketika kita sudah sampai pada membaca kitab, ya, maksudnya kitab gundul tentunya, kita akan dituntut untuk ya mengolah lafadz sesuai dengan wazan-wazan yang dimaksud. Misalnya ada lafadz yang seperti ini maksudnya wazan apa, bacanya bagaimana. Kalau ada lafadz seperti ini, ya ini lafadz apa, wazannya apa, bacanya bagaimana. Ya, begitu terus nanti. Pengalaman yang sudah-sudah, ya, peserta yang tidak begitu menguasai tasrif istilahi akan menemukan banyak sekali kesulitan ketika membaca kitab. Ya, misalnya ada lafadz isim fa'il dari bab apa begitu ya. Karena dia tidak hafal, ya akhirnya tidak tahu bagaimana cara membacanya. Ya. Jadi pesan saya bagi yang sudah hafal, walhamdulillah,
Ya, dipertahankan terus dijaga itu hafalannya. Meskipun tidak distorkan ke saya, ya, tapi kita niatkan menjaga tasrif istilahi itu ya sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai pembelajar ilmu bahasa Arab. Ya, bukan karena distorkan. Bagaimana caranya? Ya, setidaknya mungkin misalnya 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Nah, di murojaah, ya, dihafalkan sendiri. Atau mungkin barangkali punya sesama teman yang bisa diajak ya gantian murojaah, begitu lebih bagus. Baik, ala kulli hal ada cara bagaimana kita menjaga hafalan tasrif istilahi itu. Ya, khair insyaallah. Nah, terutama nanti kalau kita sudah mempelajari i'lal, nah ini tasrif istilahi ini ya wajib harus hafal. Tidak boleh tidak hafal. Ya, makanya prinsip saya pribadi itu tidak belajar ilmu i'lal kalau belum hafal tasrif istilahi ini. Untuk wazan-wazan yang sahih. Ya. Ini kan istilahnya wazan-wazan yang sahih. Namanya bina sahih yang kita pelajari. Nanti yang dipelajari pada ilmu i'lal itu adalah bina ghairu sahih. Yaitu bentuk-bentuk fi'il yang tidak sehat. Gitu ya. Tidak sehat. Ghairu sahih itu artinya tidak sehat. Yaitu bentuk-bentuk yang tidak normal. Ada mulai dari fi'il mudha'af, fi'il mithal, ya, atau bina istilahnya, bina mudha'af, bina mithal, ajwaf, naqis, lafif, dan multawi. Itulah nanti ya bentuk-bentuk atau bina-bina fi'il yang dipelajari pada ilmu i'lal. Ya. Ilmu i'lal ini sangat diperlukan kita menguasai tasrif istilahi. Begitu ya, nanti akan kita buktikan. Di mana salah satu kegunaannya yang paling besar adalah untuk menjadi rujukan atau acuan asluhu. Asluhu itu bentuk aslinya. Misalnya isim fa'il dari multaqin, ya, multaqin itu aslinya adalah multaqiyun. Multaqiyun ini dengan wazan mufta'ilun. Nah, itu kita harus tahu nanti. Ya, oh multaqiyun ini adalah isim fa'il dari ya iltaqo yaltaqi. Ya, aslunya multaqiyun aslinya. Cuma dibaca multaqin karena ada i'lalnya. Ya, seperti itu nanti akan kita pelajari pada ilmu i'lal. Untuk itu bagi rekan-rekan yang masih belum tuntas ya tasrif istilahinya harus semangat ya, harus semangat untuk mengejar. Ya. Jangan terlena. Jangan terlena, harus semangat untuk mengejar ketertinggalannya. Baik, kita lanjutkan berikutnya ke Firman ya, silakan Firman. فعلل يفعلل فعللة وفعلالا مفعلل مفعلل فعلل فعلل لا تفعلل مفعلل مفعلل فعلل يفعلل. Baik. تفعلل يتفعلل تفعللا متفعلل متفعلل تفعلل لا تتفعلل متفعلل متفعلل تفعلل يتفعلل. Naam. يفعلل يفعلل إفعلالا مفعلل مفعلل إفعلل لا تفعلل مفعلل مفعلل أفعلل يفعلل. Baik. يفعلل يفعلل إفعلالا مفعلل 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 إفعلل لا تفعلل مفعلل مفعلل أفعلل يفعلل. Insyaallah. Mabruk. Yakfi insyaallah. Nah. Baik, selanjutnya kita ke Haris, silakan Haris. Fa'la yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan mufa'lilun mufa'lalun
Fa'lil la tufa'lil, mufa'lalun mufa'lalun, fu'lila yufa'lalu. Naam. Tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan, mutafa'lilun mutafa'lalun, tafa'lal la tatafa'lal, mutafa'lalun mutafa'lalun, tufu'lila yutafa'lalu. Baik. If'an lala yaf'an lilu, if'in lalan, muf'an lilun muf'an lalun, if'an lil la taf'an lil, muf'an lalun, uf'un lila yuf'an lalu. Naam. If'alalla yaf'alillu, if'illalan, muf'alillun muf'alalun, if'alillah la taf'alillah, muf'alalun, uf'ulillah yuf'alalu. Naam, khair insyaallah, mabruk. Baik. Selanjutnya kita ke Abdi, silakan. Dari anala Ustaz. Yang fa'lala sudah. Tulati apa? Rubai mujarad. Masih Oh, masih yang itu. in fa'ala afwan Ustaz. In Oh, fa'ala. fa'ala. Ya, khair insyaallah. Iya. Monggo. Bismillah. In fa'ala yanfa'ilu infi'alan munfa'ilun munfa'alun in fa'ila tanfa'il munfa'alun unfu'ila yunfa'alu Baik. in if'ala yaf'alu if'ilalan muf'alilun muf'alil if'ala yaf'alu if'ilalan muf'alun if'ala la taf'ala muf'alun uf'ula yuf'alu. Naam. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan mustaf'ilun mustaf'alun istaf'ila tastaf'il mustaf'alun ustaf'ila yustaf'alu. Baik. If awwala yaf'awilu if iwalan muf'awwilun if awwila taf'awil muf'awwalun uf'uwila yuf'awwalu. Naam. If aw'ala yaf'awilu if ay'alan muf'aw'ilun muf'aw'alun if aw'illa taf'aw'il muf'aw'alun uf'u'ila yuf'aw'ilu. Ya, satu lagi ya. Satu lagi dulu. Lanjut. Nah, if'ala yaf'alu if'ilalan muf'alun if'ala la taf'ala muf'alun uf'ula yuf'alu. Khair insyaallah. Nah. Nanti yang setelahnya kalau masih ada waktu nanti kembali ke Abdi insyaallah. Nah, sekarang kita beralih dulu ke Ferry. Pengen setoran apa malam ini? Ifta'ala yafta'ilu. Moga silakan. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan mufta'ilun mufta'alun ifta'il la tafta'il mufta'alun uftu'ila yufta'alu. Terus ada lagi? In fa'ala yanfa'ilu. In fa'ala yanfa'ilu in fi'alan munfa'ilun munfa'alun in panjang pendeknya diperhatikan, Ferry. Panjang pendeknya diperhatikan ya. Nah, in fi'alan, I-nya panjang. In fi'alan. In fa'ala yanfa'ilu. Monggo. In fa'ala yanfa'ilu in fi'alan munfa'ilun munfa'alun infa'il la tanfa'il munfa'alun unfu'ila yunfa'alu. Baik, ada lagi? Itu dulu Ustaz. Itu dulu, mabruk insyaallah. Lumayan ya, lumayan. Daripada lumanyun. Khair insyaallah. Mending lumayan daripada manyun ya. Kita lanjut ke Hafid, silakan. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan mufa'lilun mufa'lalun fa'lil la tufa'lil. Oke.
la tufa'lil mufa'lalun mufa'lalun fu'lila yufa'lalu. Khair. Terus Tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan mutafa'lilun mutafa'lalun tafa'lal la tatafa'lal mutafa'lalun mutafa'lalun tufu'lila yutafa'lalu. Naam. If'an lala yaf'an lilu if'in lalan muf'an lilun muf'an lalun uf'un li if'an lil la taf'an lil muf'an lalun Uf'un lila. uf'un lila yuf'an lalu. Baik, khair insyaallah. Satu lagi? Belum itu Ustaz yang Belum. terakhir Ustaz. Oke. Ya, kurang satu ya. Jadi belum lulus. Khair insyaallah. Nah. Kita lanjut ke Anas, silakan Anas. Yang pertama itu fa'lala yufa'lilu. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan mufa'lilun mufa'lalun fa'lil la tufa'lil mufa'lalun mufa'lalun fu'lila yufa'lalu. Baik. Kemudian tafa'lala. Oke, ya. Tafa'lala yatafa'lalu. Tafa'lala yatafa'lalu. Tafa'lulan mutafa'lilun mutafa'lalun. Tafa'lal la tatafa'lal mutafa'lalun mutafa'lalun. Tufu'lila yutafa'lalu. Naam. Terus if'anlala. If'anlala yaf'anlilu if'inlalan muf'anlilun muf'anlalun if'anlil la taf'anlil muf'anlalun muf'anlalun Uf'un lila. uf'un lila yuf'anlalu. Terus terakhir If'alalla yaf'alillu. If'alalla yaf'alillu if'illalan muf'alillun muf'alallun if'alilla la taf'alilla muf'alallun muf'alallun uf'ulilla yuf'alallu. Naam, khair insyaallah. Baik. Ya. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Belajar itu ya tidak usah buru-buru. Dijalani prosesnya tahap demi tahap, level demi level. Ya, sambil dimungkinkan ya, sedikit demi sedikit dipahami, dimungkinkan. Baik, kita lanjut ke Abdurrahman, silakan. Ya betul. Fa'lala yufa'lil fa'lalatan wa fi'lalan. Benar ya Ustaz? Betul. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan mufa'lilun mufa'lalun fa'lil la tufa'lil mufa'lalun mufa'lalun fu'lila yufa'lalun. Tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan mutafa'lilun mutafa'lalun tafa'lal la tatafa'lal mutafa'lalun tafa'lalun tufu'lila yutafa'lal. Baik. So if apa ya? If anlala ya. If anlala yaf'allilu bukan if anlala, pakai nun. If anlala, diulang lagi.
if'annala yaf'andilu if'inlalan muf'anlilun muf'anlalun if'anlil la taf'anlil muf'anlalun muf'anlalun uf'unlila yuf'anlalu. Oke, khair. If'alala yaf'alillu if'illalan muf'alillun muf'alalun if'alillah la taf'alillah muf'alalun muf'alalun uf'ulillah yuf'alalu. Nah, khair insyaallah. Mabruk. Sudah khatam insyaallah ya. Kita beralih ke Pak Agus Lim, monggo. Setelah Pak Agus Lim, Pak Budi, ya, siap-siap. Setelah Pak Budi ada Kaisar. Monggo silakan Pak Agus Lim. Ya Pak, ya Pak Ustaz. Bismillah. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan mufa'lilun mufa'lalun fa'lil la tufa'lil mufa'lalun mufa'lalun fu'lila yufa'lalu. Tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan mutafa'lilun mutafa'lalun tafa'lal la tatafa'lal mutafa'lalun mutafa'lalun tufu'lila yutafa'lalu. If'an lala yaf'an lilu if'in lalan muf'an lilun muf'an lalun if'an lil la taf'an lil muf'an lalun uf'un lila yuf'an lalu. Mabruk, khair. If'alalla yaf'alillu if'in lalan muf'alillun muf'alallun if'allil if'alalli. If'alalla yaf'alillu if'illalan muf'alillun muf'alallun if'alillah if'alillah la taf'alillah muf'alallun muf'alallun uf'ulillah yuf'alallu. Mabruk, masyaallah, khair. Yeah. Yang muda-muda ini nggak boleh kalah ini. Baik, khair insyaallah. Pak Budi, monggo silakan. Bismillah. Fa'alala yufa'alulu fa'alalatan wa fi'alalan mufa'alulun mufa'alalun fa'alul la tufa'alul mufa'alalun fu'alula yufa'alalu. Baik, untuk panjang pendeknya lebih diperhatikan lagi Pak Budi ya. Yes, Jadi masdar yang kedua wa fi'lalan. Lanya panjang. Ya, fi'lalan, wazan fi'lal. Baik, monggo dilanjut dulu. Tafa'lala. Tafa'alala yatafa'alalu tafa'alulan mutafa'alulun mutafa'alalun tafa'alal la tatafa'alal mutafa'alalun tufu'alula yutafa'alalu. Baik, masyaallah. If'andala yaf'andulu if'indalan muf'andulun muf'andalun if'andil la taf'andil muf'andalun uf'undila yuf'andalu. Baik. If'alalla yaf'alillu if'illalan muf'alillun muf'alallun if'alilla la taf'alilla muf'alallun uf'alilla uf'ulilla yuf'alallu. Betul, masyaallah, khair. Nah, sudah lulus Pak Budi. Khair insyaallah. Nah. Yang kalangan sepuh yang masih bertahan cuma Pak Budi. Khair insyaallah. Dulu ada Pak Ahmad gitu ya. Nah, beliau juga sudah undur diri. Karena pendidikan katanya gitu insyaallah ya, khair. Baik, ada Kaisar.
Setelah ini ada Agus persiapan, kemudian Dio, Fathi ya persiapan. Silakan Kaisar. Ya, dari bab 16 terakhir Ustadz kemarin belum Baik, sampai, silakan. baru sampai ya. If awwala yaf'awilu if iwalan muf'awwilun muf'awwalun if awwil la taf'awwil muf'awwalun uf'awwila yuf'awwalu. Baik. If aw'ala yaf'awilu if i'alan muf'awwilun muf'awwalun if aw'il la taf'awwil muf'awwalun uf'uwila yuf'awwalu. Nah, jadi seperti masdar ini if i'alan itu kok ada ya-nya itu dari mana itu ya-nya? Padahal kan dari madhi dan mudhoreknya itu kan nggak ada ya-nya itu. If au'ala yaf'au'ilu. Nah, ya-nya itu nanti adalah hasil gubahan dari wawu. Ya, hasil gubahan dari wawu. Aslinya adalah if alan. Kaidahnya apabila huruf wawu jatuh setelah wawu sukun maksudnya, wawu sukun jatuh setelah kasroh, maka wawu itu dirubah menjadi ya. Nah, itu nanti ada di pelajaran iqlal ya, akan dipelajari seperti itu. Jadilah if alan gitu. Baik. Baik, masih ada lagi, Kaisar? Ya, if alla yaf'alu. Nah, ini I-nya panjang ini. If Allah dengan if Allah itu beda. Ini I-nya panjang ini ya. If Allah. Nanti secara maknanya if Allah itu maknanya lebih kuat daripada if Allah. Misalnya kata ihmarro dengan ihmarro itu beda. Kalau ihmarro itu artinya memerah. Ya, merah atau memerah. Kalau ihmarro semakin memerah. Nah, begitu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, panjang pendeknya harus teliti. Harokat-harokatnya, panjang pendeknya ya, tasdidnya dan lain sebagainya harus teliti. Baik, silakan diulang lagi. If alla yaf'alu. I-nya itu panjang, I-nya. Yang mana itu? Oh iya. Mana yang itu panjang? If alla yaf'alu. Ini, sebentar, Kaisar. Ya. Jangan memanjangkan pada L-nya. Yang dipanjangkan I-nya. If Allah. Nah, A-nya itu dipanjangkan dulu. Baru masuk ke lamnya dengan ditasdid. If Allah yaf'alu. Begitu. Monggo. If Allah yaf'alu if'ilalan muf'alun if'ala la taf'ala muf'alun uf'ula yaf'alu. Yuf'alu. Ya. Fi'il mudhari' majhul itu semuanya di dhammah awalnya, ya. Semuanya di dhammah. Ya, Diana nanti ya kalau masih ada waktu ya. Jadi kalaupun tidak ada ya pertemuan berikutnya bisa di-storekan lagi. Tahap berikutnya nanti rekan-rekan setelah kita selesai dari tasrif istilahi ini, kita tidak langsung ke iqlal, tapi kita belajar dulu untuk ya otak-atik wazan, begitu ya. Seperti yang saya sampaikan waktu itu, nanti akan saya carikan lafaz-lafaz dari Al-Quran ya atau dari hadis. Nah, tugasnya antum untuk menentukan itu bentuk apa dari apa. Ya. Bentuk apa itu maksudnya wazan apa. Dari apa? Maksudnya dari fi'il madhi apa? Ya. Misalnya mustakbirun. Mustakbirun ini adalah isim fa'il dari istakbaro yastakbiru.
Dari bab apa? Dari bab istaf'ala yastaf'ilu. Cara menjawabnya begitu nanti. Ya, khair insyaallah. Karena kita percuma misalnya dalam tanda kutip ya, percuma itu bukan masalah pahala. Tapi maksudnya nilainya itu tadi ya. Ketika kita sudah hafal tasrif istilahi, tetapi ketika kita berhadapan dengan lafat-lafat, kita masih bingung, ini wazan apa ini? Kayak gitu ya. Jadi seolah-olah hafalannya itu hanya sekedar hafal, tapi tidak paham esensinya. Misalnya kita tahu mustakbirun. Mustakbirun ini bentuk apa? Padahal kita sudah hafal tasrif istilahi dari istaf'ala yastaf'ilu. Tapi ketika berhadapan dengan lafaz mustakbirun, kita bingung ini wazan apa ini. Nah, caranya diterapkan ke dalam wazannya dulu. Mustakbirun ini mustaf'ilun. Oh, mustaf'ilun ini adalah isim fa'il dari istaf'ala. Berarti kalau begitu mustakbirun fi'il madinya istakbaro. Begitu ke? Insyaallah. Ala kulli hal nanti kita berlatih seperti itu. Jadi supaya benar-benar matang begitu ya. Jadi belajar itu harus benar-benar punya misi ya, punya misi dan visi yang jelas. Ya. Jadi kita belajar itu tidak boleh ya sekedar untuk pengen tahu rasanya. Oh, belajar bahasa itu seperti ini ya sudah. Tapi harus punya tujuan yang jelas, punya goals. Ya, saya harus bisa, saya harus paham. Begitu ya? Insyaallah. Baik, kita lanjutkan ke sudah tadi Kaisar. Ada lagi? Ada lagi Ustaz. Coba dulu. Satu lagi ya, Pak. satu lagi yang rubai mujarad. Ya, fa'lala dulu silakan. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan mufa'lilun mufa'lalun fa'lil la tufa'lil mufa'lalun mufa'lalun tufu'lila yutafa'lalu. Kok jadi yutafa'lalu? Yufa'lalu Ustaz. Yufa'lalu. Fu'lila yufa'lalu. Yufa'lalu. Khair insyaallah. Nah. Baik, mungkin cukup dulu ya. Nanti yang kurang insyaallah pertemuan berikutnya. Ya, karena masih ada banyak peserta menunggu. Khair insyaallah. Baik, kita lanjut ke Agus. Silakan Agus. Setelah ini Dio siap-siap. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan mufa'lalun. Nah, bukan mufa'lalun. Kalau yang mufa'lalun itu adalah miliknya isim zaman, isim makan. Ini isim fa'il dan isim maf'ul dulu. Sudah pernah saya sampaikan, isim fa'il itu identik dengan kasroh. Ya, sedangkan isim maf'ul identik dengan fathah. Jadi kalau isim fa'il mufa'lilun. Nah, li-nya itu kasroh. Isim maf'ul mufa'lalun. Nah, cara mengingatnya begitu ya. Kecuali yang mudha'af itu biasanya bentuknya sama. Diulang lagi, monggo. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan mufa'lilun mufa'lalun fa'lil la tufa'lil mufa'lalun fu'lila yufa'lalu. Baik. Lanjut apa itu nah? Tafa'lala. Tafa'lala ya tafa'lalu tafa'lulan mutafa'lilun mutafa'lalun tafa'lal la tatafa'lal mutafa'lalun tufu'lila yutafa'lalu. Nah, khair. Masih lanjut, silakan. Lanjut if anlala. If anlala yuf'an lalu if in lala. Bila lagi. If anlala yaf anlilu if in lalan
an lilun muf'an lalun if an lil la taf'an lil muf'an lalun unfu'ila yunfa'alu. Apa tadi? Fi'il madhi, Mas. Uf'un lillah yuf'an lalu. Baik, khair insyaallah. Uf'un lillah. Satu lagi, if alalla. If alalla yaf'alillu if illalan muf'alillun muf'alalun if alillah la taf'alillah muf'alalun uf'ulillah yuf'alalu. Mabruk insyaallah. Baik. Sudah lulus insyaallah. Baik. Ya, selanjutnya Dio, monggo. Suaranya kok kurang jelas, Dio? Agak ini. Suaranya kurang jelas. Nah, ini baru ya. Monggo. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan mufa'lilun mufa'lalun fa'lila tufa'lil mufa'lalun fu'lila yufa'lalu. Baik. Tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan mutafa'lilun tafa'lal la tatafa'lal mutafa'lalun tufu'lila yutafa'lalu. If'an la yaf'an lilu if'in lalan muf'an lilun muf'an lalun if'an lil la taf'an lil muf'an lalun uf'an lila if'an lalu. Ini tipe membacanya seperti Abdurrahman tadi. Seperti nggak ada huruf nunnya itu ya. Jadi nunnya itu tidak usah didegomkan. Ini bukan tajwid ya. Bukan if alalla, tapi if an lala. If an lala ya, Dio ya, ada nunnya. Yaf an lilu. Jadi nunnya yang jelas. If an lala, yaf an lilu, if in lalan. Monggo diulang lagi. Tadi sepertinya nggak ada nunnya itu. Oh ya, Ustaz. If'an lala yaf'an lilu if'in lalan muf'an lilun muf'an lalun if'an lil la taf'an lil Nah ini bukan if alil, if an lil, ada nunnya dulu. Nunnya itu diperjelas ya. Jadi izharnya itu diperjelas dulu. If an lil. If'an lil. Dari if an lil, silakan. If an lil la taf'an lil muf'an lalun uf'un lila yuf'an lalu. Nah, begitu khair insyaallah. Jadi hati-hati rekan-rekan ya, kalau membaca nun bertemu lam itu terkadang masuk ke lamnya, jadinya idgham begitu ya. Tidak usah diidghamkan ya. Jadi nunnya tetap dibaca. Satu lagi Dio, silakan. If'alal la yaf'alillu if'alal la yaf'alillu if'illalan muf'alillun muf'alallun if'alilla la taf'alilla muf'alallun uf'ulilla yuf'alallu. Baik, khair insyaallah. Nah. Bro. Nanti sudah lulus insyaallah ya. Tapi nanti lebih ditingkatkan lagi ya buat rekan-rekan semuanya. Dikuatkan lagi hafalannya. Baik, kita ke Fathi. Setelah ini ada Nur Muhammad, kemudian Pak Bayu ya. Baik, silakan Fathi. Dari if awwala Ustaz. If awwala, baik. Masih Sulati Mazid. Nah, Ustaz.
إفعول يفعول إفعوالا مفعول مفعول إفعول لا تفعول مفعول مفعول أفعول أفعول يفعول. Baik, lanjut. إفعل يفعل إفعالا مفعول مفعول إفعل لا تفعل مفعول مفعول أفعل يفعل. Khair insyaallah. Lanjut. إفعل يفعل إفعالا مفعل مفعل إفعال لا تفعل مفعل مفعل أفعل يفعل. Ya, satu lagi boleh? 4 wazan ya. Rubai mujarad. فعلل فعلل يفعلل فعللة وفعلالا مفعلل مفعلل فعلل تفعلل مفعلل مفعلل فعلل يفعلل. Khair insyaallah. Sisanya insyaallah pertemuan berikutnya ya. Fatih. Khair. 6 Baik. Berikutnya silakan Ustadz Nur Muhammad. Al Ustadz Al Mukarram. Bukan Ustaz. Bab 12 Ustaz. Silakan. 12. Ya, ifta'ala. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan mufta'ilun mufta'alun ifta'il la tafta'il mufta'alun mufta'alun uftu'ila yufta'alu. Baik. Masih satu lagi. In fa'ala yanfa'alu Yanfa'ilu. Nah, harokatnya yang ini ya. Yang hati-hati diperhatikan harokatnya. In fa'ala yanfa'ilu. Diulang lagi. Oke. In fa'ala yanfa'ilu infi'alan yunfa'ilun yunfa'alun. Bukan yun lagi. Kalau isim itu diawali dengan mim. Ya, bukan yun fa'ilun, mun fa'ilun. Ulang lagi Ustaz. Ulang lagi, monggo. In fa'ala. In fa'ala yanfa'ilu infi'alan. Infi'alan munfa'ilun munfa'alun infa'il la yanfa'il la tanfa'il la tanfa'il munfa'alun munfa'alun unfu'ila yunfa'alu. Baik. Nanti dikuatkan lagi ya Nur ya. Ya Ustaz. Cukup atau masih nambah? 2 dulu Ustaz. 2 dulu. Jatahnya 4 dulu ya, kok 2 tentu ini. Masih 2. Khair insyaallah. Baik, kita lanjut Pak Bayu, silakan. Setelah Pak Bayu ada Pak Murtaji, kemudian Gaung, EF ya, persiapan. Silakan Pak Bayu. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan mufa'lilun mufa'lalun fa'lilla tufa'lil mufa'lalun mufa'lalun fu'lila yufa'lalu. Baik. Tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan mutafa'lilun mutafa'lalun tafa'lal la tatafa'lal mutafa'lalun mutafa'lalun tufu'lila yutafa'lalu. If'an lala yaf'an lilu if'in lalan muf'an lilun muf'an lalun if'an lil la taf'an lil muf'an lalun muf'an lalun uf'un lila yuf'an lalu.
If'allala yaf'allilu. Nah, yang ditasdid If'illa. lam terakhirnya, Pak. Bukan if'allala, tapi if'alalla. If'alalla yaf'alilu. If'illalan muf'allilun. Muf'allilun. Muf'allalun. If'alila la taf'alila. Muf'allalun. Muf'allalun. Uf'ulila yuf'allalu. Uf'ulilla yuf'alallu. Baik. Tasdid-tasdidnya lebih didudukkan lagi, Pak, ya, pada tempatnya. Tadi masih agak kurang stabil itu tasdidnya. Ya, tapi khair insyaallah, sudah lulus insyaallah. Baik. Pak Murtaji, monggo. If awwala yaf'awwilu if'iwalan muf'awwilun muf'awwalun if'awwil la taf'awwil muf'awwalun muf'awwalun uf'awwila yuf'awwalu. Naam. If'aw'ala yaf'aw'ila Yaf'awilu. If'aw'ala yaf'aw'ilu if'i'alan muf'aw'ilun muf'aw'alun if'aw'il la taf'aw'il muf'aw'alun muf'aw'alun uf'aw'ila yuf'aw'alu. Oke, khair. Lanjut, dua lagi Pak Murtaji. If'ala yaf'alu if'ilalan muf'alun muf'alun if'al if'ala la taf'ala muf'alun muf'alun uf'ula yuf'alu. Oke, satu lagi. Rubai mujarrad. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan mufa'lilun mufa'lalun fa'lil la tufa'lil mufa'lalun mufa'lalun fu'lila yufa'lalu. Baik, khair insyaallah. Nah, sisanya berikutnya Pak Murtaji ya, insyaallah ya. Baik. Kita beralih dulu ke gaung, silakan. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan mufa'lilun mufa'lalun fa'lil la tufa'lil mufa'lalun mufa'lalun fu'lila yufa'lalu tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan mutafa'lilun mutafa'lalun tafa'lal la tatafa'lal mutafa'lalun mutafa'lalun tufu'lila yutafa'lalu if'an la yaf'an lilu if'idlalan muf'an lilun muf'an lalun if'an lil la taf'an lil muf'an lalun muf'an lalun uf'un lila yuf'an lalu if'ala la yaf'alilu if'illalan muf'alilun. Sebentar, gaung. Diulang lagi, gaung. Diulang lagi. If'alala. Nah, tasdidnya mana itu? Ada tasdidnya di lam terakhir. Nah, if'alalla. Ya. If'alalla yaf'alillu if'illalan muf'alillun muf'alallun if'alilla la taf'alilla muf'alallun muf'alallun uf'ulilla yuf'alallu. Oke, Masya Allah, mabruk. Baik. Silakan. Setelah ini ada Dr. Anang, Aulia, dan terakhir nanti Ade ya. Baik, insya Allah. Silakan. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan mufa'lilun mufa'lalun fa'lil
la tufa'lil mufa'lalun mufa'lalun fu'lila yufa'lalu tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan mutafa'lilun mutafa'lalun tafa'lal la tatafa'lal mutafa'lalun mutafa'lalun tufu'lila yutafa'lalu. Baik. If'an lala if'an lala yaf'an lilu if'in lalan muf'an lilun muf'an lalun if'an lil la taf'an lil muf'an lilun muf'an lalun muf'an lalun uf'un lila yuf'an lalu. Satu lagi. Apa Ustaz? If'alalla if'alalla yaf'alillu if'illalan muf'alillun muf'alallun if'alillah la taf'alillah muf'alallun muf'alallun uf'ulillah yuf'alallu. Khair insyaallah, Bro. Ya, berikutnya Anang silakan. Infa'ala ya Ustaz. Monggo. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan munfa'ilun munfa'alun infa'il la tanfa'il munfa'alun munfa'alun unfu'ila yunfa'alu. If'alla yaf'allu if'ilalan munfa'alun muf'alun muf'alun if'alla la taf'alla muf'alun muf'alun uf'ulla yuf'allu. Baik. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan mustaf'ilun mustaf'alun istaf'il la tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun ustuf'ila yustaf'alu. Satu lagi ya, 4 ya. If 3 awala. Ustaz. Belum dihafalin Ustaz. Baik, khair insyaallah, Bro. Berikutnya insyaallah nanti ya. Aulia silakan. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan mufa'lilun mufa'lalun fa'lil la tufa'lil mufa'lalun mufa'lalun fu'lila yufa'lalu. Terus tafa'lala yatafa'lalu tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan mutafa'lalun mutafa'lilun mutafa'lalun tafa'lal la tatafa'lal mutafa'lalun tufu'lila yutafa'lalu. Baik. Terus If'an lala if'an lala yaf'an lilu if'in lalan muf'an lilu muf'an lalu kalau isim ditanwin muf'an lilun muf'an lilun muf'an lalun if'an lil la taf'an lil muf'an lalun uf'un lila yuf'an lalu. Satu lagi. Yang If'alalla. Khair insyaallah. Nah. Belum sama sekali ya. Iya, enggak apa, khair insyaallah. Ade silakan Ade. Monggo, terakhir. Untuk yang off cam berikutnya saja kalau gitu ya. Ada Rahmat sama Sutriman insyaallah berikutnya. Maksudnya pertemuan berikutnya ya. Dipersyaratkan kalau ini harus on cam. Yang off cam dianggap ilegal. Ya, khair insyaallah.
Silakan, Ade. If awwala Ustaz. Oh, dari if awala. Moga silakan. Ya. If awwala yaf'awwilu if awwalan muf'awwilun muf'awwalun if awwil la taf'awwil muf'awwalun muf'awwalun uf'awwila yuf'awwalu. Baik. If aw'ala yaf'aw'ilu if aw'ala yaf'aw'ilu if i'alan muf'aw'ilun muf'aw'alun if aw'il la taf'aw'il muf'awwalun muf'aw'alun muf'aw'alun uf'u'ila yuf'aw'alu. Lanjut. If ala yaf'alu if'ilalan muf'alun muf'alun if ala la taf'ala muf'alun muf'alun uf'ula yuf'alu. Baik. Satu lagi. Rubai mujarad. Baik. Fa'lala yufa'lilu fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan mufa'lilun mufa'lalun fa'lil la tufa'lil mufa'lalun mufa'lalun fu'lila yufa'lalu. Khair insyaallah. Mabruk. Baik, sudah selesai semua ya. Dari tasrif istilahi itu rekan-rekan nanti akan banyak aspek-aspek nahwu yang juga diambilkan dari situ, ya, diambilkan dari tasrif istilahi. Nah, misalnya ya dalam permasalahan sifat, ya sifat nanti yang masuk kategori sifat dari tasrif istilahi itu adalah isim fa'il, isim maf'ul, ya. Isim fa'il, isim maf'ul. Ya dua itu ya, dua itu. Nah. Maksudnya begini, nanti begini, namanya al-mustaqot itu ada 8. Al-mustaqot. Ya, al-mustaqot itu adalah istilahnya suatu lafadz yang merupakan hasil pecahan dari fi'il madhi. Itu nanti ada 8 al-mustaqot itu. Yaitu isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat. Ya, dari tasrif istilahi itu diambil 5. Terus ditambahkan dari luar ada isim tafdil yang sudah pernah kita pelajari di bab 6 itu ya, isim tafdil. Itu termasuk al-mustaqot. Kemudian ada sifah musyabbahah dan sighah mubalaghah. Untuk yang sifah musyabbahah sama sighah mubalaghah belum kita pelajari. Ya, nanti di kitab tasrifnya itu ada juga. Cuma belum saatnya kita pelajari sekarang. Dari 8 al-mustaqot itu yang masuk kategori sifat itu ada 5. Ya, ada 5. Yaitu isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, sifah musyabbahah dan sighah mubalaghah. Ya. Untuk isim zaman, isim makan, isim alat itu tidak termasuk sifat. Maksudnya apa sih sifat itu? Lafadz-lafadz yang masuk kategori 5 itu tadi, apakah isim fa'il, isim maf'ul, kemudian isim tafdil, sifah musyabbahah dan sighah mubalaghah, di antaranya adalah dengan kita memahami oh ini masuk kategori sifat, ya. Itu bisa digunakan untuk menyifati sesuatu. Jadi bisa berkedudukan sebagai naat, nah, gitu ya. Bisa digunakan untuk sebagai naat atau sifat dari sesuatu. Jadi bisa misalnya kita menggunakan isim fa'il sebagai sifat itu bisa. Ya, misalnya begini. Ar-rajulu al-jalisu ya amamal masjidi mudarrisuna. Laki-laki yang duduk di depan masjid itu adalah guru kami. Ar-rajulu al-jalisu. Al-jalisu itu kan isim fa'il dari jalasa yajlisu. Al-jalisu itu sebagai naat kedudukannya. Itu konsep naat man'ut. Ar-rajulu al-jalisu. Ya. Isim maf'ul misalnya. Al-waladu al-madrubu ya amamal fasli ibnul mudiri misalnya.
anak yang dipukul di depan kelas itu adalah anak kepala sekolah. Nah, al-waladu al-madrubu. Al-madrub itu kan isim maf'ul dari doroba yadribu. Bisa sebagai naat, ya, seperti itu. Begitu pula dengan isim tafdil, sifat musyabbahah dan sighah mubalaghah. Begitu ke? Insyaallah. Ala kulli hal itu nanti ya tentang masalah ini nanti akan kita dapatkan pembahasannya di bab terakhir dari DL2 ya di pelajaran 31 insyaallah. Nah, masih lama. Baik, insyaallah. Tapi setidaknya sudah punya gambarannya. Baik, mungkin cukup dulu untuk malam hari ini. Ada yang perlu disampaikan sebelum ditutup majelisnya? Tidak ada, ya? Cukup berarti. Khair insyaallah. Baik, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, insyaallah dilanjut pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dulu majelisnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.